الحمد لله رب العالمين حمدا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى له الحمد في الأولى والآخرة وهو على كل شيء قدير. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونتوب إليه من كل ذنب ونستغفره، فهو وحده غفار الذنوب وستار العيوب وعلام الغيوب، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أمرنا بالطاعة ونهانا عن المعصية، وجعل الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا، والنار لمن عصاه ولو كان شريفا قرشيا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا عباد الله، واسمعوا وافهموا ما قاله الله تعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Ma'asyiral kaum muslimin rahimakumullah. Marilah sama-sama kita meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, yaitu dengan cara biimtisali awamirihi wajtinabi nawahihi, dengan cara menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Summa, kemudian la yatahaqqaqu dzalika illa bid-dukhuli fi ta'atihi wal bu'da an ma'siyatihi. Semuanya tidak akan tercapai kecuali harus menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ma'asyiral kaum muslimin rahimakumullah. Adapun tema yang ingin saya sampaikan pada pertemuan kali hari ini yang berjudul tentang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbir rasul atau hubbin nabi. Semua kaum muslimin mencintai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak terkecuali seseorang budak sekalipun, ia yang disebut dengan nama Thauban bin Bajdat. Salah satu budak Rasulullah SAW yang sangat begitu mencintai baginda kita Rasulullah SAW. Tak sabar untuk cepat-cepat menatap wajah Nabi dikala Nabi tidak berada di sisinya. Ma'asyiral kaum muslimin rahimakumullah. Thauban bin Bajdat, Thauban bin Ibn al-Bajdat, dikenal sebagai maula, budak yang dimerdekakan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW. Dia memiliki kunyah atau nama panggilan yang disebut dengan nama Abu Abdillah. Thauban bin Bajdat adalah salah satu budak atau pelayan Rasulullah SAW. Thauban merupakan seseorang budak yang berasal dari Yaman, di mana ketika beliau ditawan oleh perang pada zaman Rasulullah SAW. Thauban tidak mau kembali ke Yaman. Ia memilih untuk tinggal dan melayani baginda kita Nabi Muhammad SAW. Rasulullah memang memiliki banyak budak, tapi di kemudian hari semua budak dibebaskan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Thauban sangat mencintai dan menyayangi majikannya itu. Bahkan Thauban tidak mau berpisah dari baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Ia selalu mengusahakan dirinya agar bisa selalu mendampingi baginda kita kapan dan dimanapun beliau berada. Jika Rasulullah ada tugas di luar, Thauban begitu gelisah. Ia resah karena tidak bisa menatap wajah baginda kita Nabi Muhammad SAW. Maka ketika baginda Rasul kembali ke rumah, Thauban langsung menatap wajahnya dengan ceria dan riang gembira. Ia gembira manakala dekat dengan baginda kita. Bahkan dalam suatu hari diceritakan dalam sebuah hadis, an Aisyah qalat, ja'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah, wallahi innaka la ahabbu ilayya innaka la ahabbu ilayya min wa mali wa ahabbu ilayya min waladi
akuna fil bait fa azkuruka fama atiyaka fa anzuru ilaik. Wa idza dzakartu mauti wa mautak araftu annaka idza dakhaltal jannata rufi'at ma'an nabiyyin wa inni idza dakhaltul jannata khasyitu alla araka. Falam yaqul an-nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an hatta nazala Jibril alaihi salam bihadhihi al-ayah wa man yuti'illah war rasul fa ulaika alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, telah laki-laki pada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, wahai Rasulullah, aku benar-benar mencintaimu, melebihi cintaku kepada diriku, melebihi cintaku daripada istriku, melebihi cintaku daripada hartaku dan anak-anakku. Di rumah, kata Sauban bin Bajdad mengatakan kepada baginda, di rumah aku selalu mengingatmu dan tidak sabar ingin menjumpai dan melihatmu. Betapa sayangnya beliau kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Namun demikian, bila aku ingat kematianku dan kematianmu, aku tahu engkau pasti masuk surga dan derajatmu akan diangkat bersama para nabi. Itu yang dikatakan oleh Bajdad. Wa inni la akuna fil bait fa udzakiruka fama asbiru hatta atiyaka fa anzuru ilaik. Wa idza dzakartu mauti wa mautak araftu annaka idza dakhaltal jannata tahu, kata Sauban bin Bajdad, kalau anda meninggal anda pasti masuk surga dan diangkat derajatmu bersama para nabi. Sedangkan aku, kata Sauban bin Bajdad, sedangkan aku, kalaupun toh aku masuk surga, aku khawatir tidak akan dapat melihatmu lagi ya Rasulullah. Sesaat setelah sahabat bernama Sauban bin Bajdad itu menyampaikan keluh kesahnya kepada baginda, kemudian baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diam dan memikirkan sejenak. Dan setelah itu turunlah ayat berikutnya. Asbabun nuzul hadhil ayah, sebab turunnya ayat ini dikatakan karena permintaan seorang hamba yang bernama Sauban bin Bajdad, karena ia ingin memasukkan dirinya bersama baginda Rasulullah SAW. Dalam ayat dikatakan surah An-Nisa ayat 69 yang berbunyi, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dikatakan kata Allah, dan barang siapa yang mentaati Allah dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama para siapa? Bersama para an-nabiyyin, para nabiin, para syuhada, minas siddiqin, yaitu para siddiqin, wasyuhada dan orang-orang yang mati syahid, wassalihin dan orang-orang yang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah teman-teman sebaik mereka. Ma'asyiral kaum muslimin rahimakumullah. Sebab turunnya ayat ini, ya, dikatakan pada ayat ini Allah mengajak dan mendorong kepada setiap insan supaya taat kepada Allah dan Rasulnya dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Sebab Allah menjanjikan, barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah, Allah akan memasukkan mereka bersama para nabi, mereka bersama para syuhada, bersama para pantas syahid, bersama orang-orang yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral kaum muslimin rahimakumullah. Ayat ini juga memberitahukan bahwasanya orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya dapat dikelompokkan menjadi 4 golongan. Golongan yang pertama, golongan para nabi. Ini merupakan kelompok yang mutlak bahwa mereka disiplin atau dipilih oleh Allah sendiri untuk menerima wahyu-wahyunya. Untuk itu kita tidak perlu lagi membicarakan, karena jelas mereka ini akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua adalah golongan para as-siddiqin, yaitu golongan orang-orang yang keimanannya total karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka beranggapan bahwa jika ada sesuatu yang merupakan ajaran agama Islam, maka mereka langsung percaya total tanpa rasa dan ragu. Salah seorang yang pernah mendapatkan gelar As-Siddiq adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu golongan yang kedua. Adapun golongan yang ketiga dalam ayat ini, yaitu golongan orang-orang yang mati syahid.
Mereka adalah orang-orang yang terbunuh dalam memperjuangkan dan menegakkan agama Islam, yaitu agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, golongan orang-orang yang mati syahid ini adalah orang-orang yang meninggal dahulu setelah memperjuangkan agama Allah dengan benar. Kematian mereka itu disaksikan oleh Allah sebagai kematian yang indah. Adapun golongan yang terakhir adalah golongan orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh dalam artian yang luas adalah mereka yang mempunyai kepribadian yang bagus, yang senantiasa memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala, minas salihin. Hak-hak Allah Subhanahu wa taala atas hambanya itu diantaranya adalah menyembah Allah, tidak menyekutukannya, menyantuni orang-orang miskin dan yang membutuhkan, mengelola lingkungan-lingkungan untuk kemaslahatan umat dan lain sebagainya. Itulah yang disebut dengan orang-orang yang saleh. Sementara itu, ujung dari ayat 69 surah An-Nisa disebutkan dalam akhir kalimat, wa hasuna ulaika rafiqa. Wa hasuna ulaika rafiqa. Lafaz tersebut berarti bahwa 4 golongan yang telah disebutkan tadi adalah teman-teman yang paling baik yang harus kita dekati. Maka kepada mereka lah hendaknya kita berkumpul. Ma'asyiral kaum muslimin rahimakumullah. Yang menjadi ganjalan atau pertanyaan sekarang ini adalah bahwa kita tidak lagi bisa menemukan para nabi, karena memang para nabi terakhir adalah Nabi Muhammad SAW, dan mereka telah wafat ratusan tahun yang lalu. Sementara itu, orang-orang yang tergolong dalam kelompok As-Siddiq ini sudah sangat sulit untuk kita temui. Kita akan kesulitan menemukan orang-orang tingkatan sekaliber, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Selain itu, orang-orang yang mati syahid pun tidak bisa kita temui, karena pada hakikatnya mereka itu telah meninggalkan dunia yang panah ini. Adapun yang terakhir, ma'asyiral kaum muslimin rahimakumullah, jangan cemas dan jangan ragu dan jangan sedih. Kita masih menemukan orang-orang yang tergolong termasuk orang-orang yang soleh, yaitu golongan orang-orang yang soleh yang tentunya masih banyak dan masih ada berkeliaran berada di sekeliling kita. Oleh karena itu, marilah kita selalu berkumpul dengan mereka, kita cintai mereka, kita hormati mereka, agar kita bisa menjadi bagian daripada mereka. Jika kita sering berkumpul dan menghadiri majelis-majelis mereka, maka tentunya mereka akan memberikan pengaruh yang besar bagi kita. Dan berarti kalaupun kita berkumpul dengan mereka, maka tentunya kita sudah termasuk dari golongan salah satu dari mereka. Mudah-mudahan kita mendapatkan golongan dari mereka, baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Al-birru la yabla wa zanbu la yunsab ad-dayyanu la yamut. I'mal ma syi'ta kama tadinu tudan, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, at-ta'ibu min az-zanbi kama la zanba lah, wa at-ta'ibu habibur rahman, fatubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في سبيله حق جهاده. والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم القيامة. أما بعد. Kembali pada khutbah yang kedua kali hari ini, yaitu tentang salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Apa kata beliau? Rasulullah bersabda, "La tazulu qadam ibnu Adam yaumal qiyamah min 'indi rabbih hatta yus'ala an khamsin." La tazulu qadam ibnu Adam yaumal qiyamati min 'indi rabbih hatta yus'ala an khamsin. Yang pertama, an umrihi fima afnah, wa an shababihi fima ablah, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Yang terakhir, wa madza amila fima amila, wa madza amila fima alima. Ya, nanti kata baginda kita Nabi Muhammad, la tazulu, tidak akan bergeser setiap kaki anak Adam nanti di hari kiamat nanti, sampai Allah akan mempertanyakan tentang 5 perkara. Yang pertama dikatakan an umrihi fima afnah, tentang umurnya dipergunakan buat apa. Yang kedua, wa an syababihi fima ablah,
tentang masa mudanya juga dipergunakan buat apa. Dan yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, tentang hartanya didapatkan dari mana dan diinfakkan buat apa. Dan yang terakhir kata baginda kita, wa madza amila fima alima, dengan ilmunya dipergunakan buat apa. Nah, ini saja yang dapat saya sampaikan khutbah kali ini. Moga saja berguna bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa sallamta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك أن ترزق كلا منا لسانا صادقا ذاكرا وقلبا خاشعا منيبا وعملا صالحا زاكيا وعلما نافعا رافعا وإيمانا راسخا ثابتا ويقينا صادقا خالصا ورزقا حلالا طيبا مباركا يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل علينا من بركات السماء وأخرج لنا من خيرات الأرض وبارك لنا في ثمارنا وزروعنا وكل أرزاقنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال ولك الحمد بالمعافاة ولك الحمد في السراء والضراء ولك الحمد في شدة والرخاء ولك الحمد على كل حال. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين والكافرين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور ما فيس منها ما ظهر وما بطن. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم. استووا واعتدلوا وسووا صفوفكم بين الصفوف من تمام الصلاة. استقيموا يرحمكم الله. استقيموا واعتدلوا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم.
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض والله على كل شيء قدير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات السلام السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم أنت السلام ومنك السلام عليك يا رب السلام حي ربنا السلام وأدخلنا الجنة دار السلام كبرت ربنا وتارك يا زجال والإكرام إلهنا يا معبود أنت مولانا سبحان الله سبحان الله دائما أبدا الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال ونعمة الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في المريان وفي الليل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه نفسنا وعلمنا منه جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم اجعل أولادنا أولاد الصالحين وإمامنا إمام المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا بها أصل الغايات من جميع الترفات وبعد الممات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Baca Al-Fatihah bil khusus buat saudara Hasim dan ibunya ya, di Indonesia sekarang dalam keadaan kurang sehat ya. Kita baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ik zal inshallah een vertaling geven van de Godba die vandaag is gegeven. Bismillahirrahmanirrahim. De boodschapper van Allah liefhebben. Alhamdulillah. Alle lof zij Allah, de Heer der werelden. Wij prijzen hem, vragen zijn hulp en vergiffenis en zoeken toevlucht bij Allah tegen het kwaad van onze zielen en onze slechte daden. Wie door Allah wordt geleid zal niet dwalen en wie hij doet dwalen zal geen gids vinden. Vrede en zegeningen zijn met onze geliefde profeet Mohammed sallallahu alayhi wasallam, met zijn familie, zijn metgezinnen en alle die zijn voorbeeld volgen tot aan de dag des oordeels. Geliefde broeders en zusters, mogen alle jullie genadig zijn. Vandaag is het onderwerp van onze Godba het liefhebben van de boodschapper van Allah, Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Alle moslims houden van de profeet, vrede en zegeningen zijn met hem. Zelfs de eenvoudigste onder ons. Zo was er een man genaamd Sauban bin Bajdad, een voormalig slaaf van de profeet, vrede zij met hem, die een diepe liefde voor hem koesterde. Hij kon nauwelijks leven zonder de profeet te zien.
Wanneer de profeet afwezig was, werd hij onrustig. En zodra de profeet terugkeerde, straalde zijn gezicht van vreugde. Sauban, mogen Allah tevreden met hem zijn, was oorspronkelijk een gevangene uit Jemen die door de profeet werd gekocht en vervolgens vrijgelaten. Maar hij wilde niet terugkeren naar zijn land. Hij verkoos om zijn leven te wijden aan het dienen van de boodschapper van Allah subhanahu wa ta'ala. Zijn liefde was zo groot dat hij ongelukkig werd als hij niet in de nabijheid van de profeet was. Op een dag kwam hij bedroefd bij de profeet en zei: O boodschapper van Allah, bij Allah, ik houd meer van u dan van mezelf, mijn familie, mijn rijkdom en zelfs mijn kinderen. Wanneer ik thuis ben, denk ik aan u en kan ik niet wachten om u weer te zien. Maar als ik denk aan de dood, aan uw dood en de mijne, dan vrees ik dat ik, zelfs als ik het paradijs binnenga, u daar zal kunnen. U zult in een land verkeren, samen met de profeten. De profeet, vrede en zegeningen zijn met hem, antwoordde hem niet onmiddellijk. Kort daarna daalde de openbaring van Allah neer met het volgende vers, Surah An-Nisa, vers 69. De vers luidt: En wie Allah en de boodschapper gehoorzaamt, die zullen behoren tot degenen aan wie Allah gunsten heeft verleend. De profeten, de waarachtigen, de martelaren en de rechtvaardigen. En zij zijn de beste metgezellen. An-Nisa, vers 69. Broeders en zusters, mogen Allah jullie zegenen. In dit vers moedigt Allah ons aan om gehoorzaam te zijn aan hem en aan zijn boodschapper, profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Wie dat doet, zal niet alleen het paradijs binnengaan, maar ook samen zijn met degenen die de hoogste rangen bij Allah hebben bereikt. De profeten, de waarachtigen, de martelaren en de rechtvaardigen. 4 groepen die Allah prijst in deze vers. 1. De profeten. Zij zijn door Allah zelf uitgekozen om zijn boodschap te ontvangen en te verkondigen. Hun gehoorzaamheid en trouw zijn volmaakt. Groep 2. De waarachtigen. Dit zijn mensen met een volmaakt geloof, die zonder twijfel geloven in alles wat Allah en zijn boodschapper hebben geopenbaard. De bekendste onder hen is Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu. Groep 3. De martelaren. Zij die hun leven hebben opgeofferd voor de zaak van Allah, die gestorven zijn terwijl ze de islam verdedigden. Hun dood is eervol en Allah heeft hun positie verheven. En als laatste groep de rechtvaardigen. Dit zijn mensen met een goed karakter, Dit zijn mensen met een goed karakter, die de rechten van Allah vervullen, hem aanbidden, geen deelgenoten aan hem toekennen, de armen helpen, goed zorgen voor hun omgeving en leven volgens de leer van de islam. En Allah besluit het vers met de prachtige woorden: en zij zijn de beste metgezellen. Dit betekent, geliefde broeders en zusters, dat deze 4 groepen de beste vrienden en gezelschappen zijn die een mens kan hebben. Sluit je dus aan bij hen, houd van hen en probeer op hen te lijken. Vandaag kunnen wij niet meer de profeten ontmoeten, want onze geliefde profeet Mohammed, vrede en zegeningen zijn met hem, is de laatste profeet en hij is reeds lang geleden overleden. Ook mensen met de rang van as-Siddiq of as-Shuhada zijn zeldzaam geworden. Maar er is nog een groep die wij wel kunnen ontmoeten, de rechtvaardigen, de salihin. Zij leven nog onder ons. Mensen met goed gedrag die Allah vrezen en goed doen. Verkeer in hun gezelschap, neem deel aan hun samenkomsten, leer van het voorbeeld. Want wie zich omgeeft met rechtvaardigen zal zelf ook rechtvaardig worden. Mogen Allah ons maken tot een van hen. Amin ya rabbil alamin. Alhamdulillah, alle lof zij Allah, die rust neerzendt in de harten van de gelovigen, zodat hun geloof toeneemt. Ik getuig dat er geen God is, behalve Allah, zonder deelgenoten en dat Mohammed, vrede en zegening met hem, zijn dienaar en boodschapper is. Mogen vrede en zegeningen rusten op onze geliefde profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam, zijn familie, zijn metgezellen en alle die hen volgen tot aan de dag des oordeels. Geliefde gelovigen, in dit tweede deel roep ik mijzelf en jullie allen om onze taqwa te versterken, door zijn geboden te vullen en zijn verboden te vermijden. Mogen vrede en zegeningen voortdurend rusten op onze geliefde profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Broeders en zusters, de profeet,
Mohammed, vrede en zegeningen zijn met hem, heeft gezegd: de voeten van een kind van Adam zullen op de dag des oordeels niet bewegen van bij zijn Heer, totdat hij over 5 zaken is ondervraagd. Zaak nummer 1, over zijn leven, waarin heeft hij dit besteed? Zaak nummer 2, over zijn jeugd, hoe hij die heeft gebruikt. En ook over zijn bezit, van waar hij het heeft verkregen en waaraan hij het heeft uitgegeven. En over zijn kennis, wat hij heeft gedaan, overgeleverd door At-Tirmidhi. Ieder mens zal dus rekenschap moeten afleggen over deze 5 zaken. Wie deze verantwoording goed kan afleggen, zal behoren tot de gelukkigen en zal met de toestemming van Allah de zegeningen van het paradijs ontvangen. Maar wie daarin tekort schiet, behoort tot de verliezers en zal een pijnlijke bestraffing ondergaan. Mogen Allah ons helpen onze tijd, jeugd, bezit en kennis goed te gebruiken, op een manier die hem behaagt. En mogen hij ons verenigen met de rechtvaardigen, de profeten, de waarachtigen en de martelaren in zijn paradijs. Amin ya rabbil alamin. Dit was de vertaling van de God van vandaag. Vergeef mij voor enige tekortkomingen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.